देखिए, कोरोना हम पर दो तरह के हमले करता है, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। मानसिक हमला हमें संदेह पैदा करता है, मन में कहीं एक शक पैदा करता है, यहां तक कि हम उस इंसान से भी डरने लगते हैं जो अस्पताल से ठीक होकर घर आया है। वो इंसान जिसे डॉक्टरों ने ताली बजा करके घर भेजा है। देखा होगा आपने टीवी पर कि अस्पताल से ठीक होकर वापस आने पर घर और समाज के लोग उन पर फूलों की वर्षा करते हैं। शारीरिक लड़ाई के लिए तो दुनिया भर के जानकार कोशिश कर रहे हैं, मानसिक लड़ाई हमें ही जीतनी पड़ेगी। यदि हम हार गए तो कोरोना जीत जाएगा, और ये हम कभी होने नहीं देंगे। अपनों को अपनाएंगे, सही सलामत कर लाएंगे। बदल कर अपना व्यवहार करें कोरोना पर वार। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। आदाब नाजरीन, पेश खबर गोड़ खास खबर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन मच्छल कपवारुक दौर वोनुक गमी तरक्की खतर छन रकमन हज कह व्यथ। कंडजाल पांपर CRPF गश्ती पार्टी पे मिलिटेंटन हुंद हमले ज़ायलकार मार 3 जख्मी। DRDOन कोर सुपरसोनिक मिसाइल टॉर्पीडो कामयाब तजुर्बे। नवी दिल्ली मज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेज 2020 सरबराह मीटिंग हुंद सांझ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वुनकस 10 तुला। खबर तफसील सान। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वोनमुत सरहदी इलाकन हज तरक्की खतर ठोस इकदाम करने मछल कपवार बैक टू विलेज प्रोग्राम के सिलसिलस मं अवामी दरबारस अंदर बोलान कोर तमो अत इलाकस मं मुकामी नौजवान खतर आर्मड फोर्सस मं भर्ती रैली करनाउनुक ऐलान। लेफ्टिनेंट गवर्नर दिद मसले रबित सोलह मजीद मुस्तकम बनाने खतर 5 मोबाइल टावर लागने हुक्म। तमो वोन गमी इलाकन हज तरक्की खतर छन रकमन हज कह व्यथ। तमो वोन विलेज इंडस्ट्रीज फरोग दिन खतर 6 करोड़ रुपयन हज सरमाकारी मंजूरी दिन आम। तमो तुल 33 kV ट्रांसमिशन लाइन तो दोयमन प्रोजेक्टन 10 ट्रांसमिशन लाइन तमीर करनस पे 4 करोड़ 68 लक्ष रुपये खर्च आमुत। चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम तो दोयम अफसर तमन सत। यहाँ मोटे तौर पर 34 करोड़ की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। 6 करोड़ की परियोजनाएं, 60 लाख की परियोजनाएं पूरी हो गई, और पहली बार आज़ादी के इतने लंबे समय बाद इस इलाके में बिजली आई है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को इसके लिए साधुवाद देना चाहता हूँ कि हर घर और हर गांव तक बिजली पहुँचे। आज ये दीपावली का माहौल यहाँ दिखाई पड़ रहा है। हम लोगों को रोजगार उपलब्ध हो, इसके लिए आज एक बहन को यहाँ धन उपलब्ध कराया गया है, और बैक टू विलेज ये योजना है जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं, 100% सेचुरेशन हो, ये कोशिश की गई है। अच्छा काम यहाँ हुआ है। बैक टू विलेज प्रोग्राम के सिलसिलस मं लेफ्टिनेंट गवर्नर सद मुशीर फारूक खानन बंडपोर जिलस अंदर नईद खै हल्कस मं जारी तरक्याती सरगर्मी अंजाम। आ दौरान समझ तमन कह अवामी वफद तो अनिक पन मसल मुशीर सद नोटस मन। मुशीरन वोन लोक ग्राम सभाहन मं शिरकत कर पन्न इलाकन हज तरक्की यकीनी बनावान। अत मौकस पे जिले डिप्टी कमिश्नर तो दोयम अफसर त मौजूद। पत तुल मुशीरन मार्शल आर्ट तो फुटबॉल टूर्नामेंटस 10 तम गए अशम गामस मज त। लेफ्टिनेंट गवर्नर सिंह ब्याख अख मुशीर बशीर खान गए आज मामर कंगन तो बोजक अवामी दरबारस दौरान लुकन हंद मसले। तमो वोन लेफ्टिनेंट गवर्नर बैक टू विलेज प्रोग्राम कामयाब बनाने खतर ज़ाती तौर संजीदा। मुशीरन तुल अत वाटर सप्लाई स्कीम त 10 8.5 लाख रुपयन हंद लागत तमीर कर आम। यह काम बैक टू विलेज प्रोग्राम किस गोडनिकिस मरहलस मं दरदस नीन आम। तमन गांधरबल डिप्टी कमिश्नर तो दोयम अफसर त सत। गामी तरक्की हज सेक्रेटरी शीतल नंदहन कर चौधरी ब्लॉक के नमतहल इलाको दौर कर तरक्याती सरगर्मियन तो लुकन दरपेश मसलन मुतलिक जानकारी हासिल। तमो वोन बैक टू विलेज प्रोग्राम मकसद लुकन फराहम करने इन वाजन सहूलतन मं बेहतरी अन तो इंतजामिया मजीद जवाबदेह बनावन। तमो तुल कैंचन तरक्याती प्रोजेक्टन 10 तो बगरावेक मुख्तलिफ स्कीमन तहत मुस्तहिक नफरन मं सर्टिफिकेट।
اننت ناگ ڈپٹی کمشنر گئی آز دچھنی پورہ کن کینچن گامن مز یہ تمو بیک ٹو ولیج پروگرام کے سلسلس من منعقد تقریباً مز حصہ نیو تمو بوز لوکن ہند مسلہ تو لوکن کورک تحقیق زِ تم تلن سرکار چن فلاحی سکیمن ہند فائدہ ڈپٹی کمشنرن بٲگرو سری گفاری کھلاڑین مز کرکٹ سامان تہ ورمولک ڈپٹی کمشنرن کر بونیار تو ڈنگ بوس بلاکن مز بیک ٹو ولیج پروگرامن مز شرکت تمو تل بونیار پنچایت گھرس تہ دس اس 20 لچھ رۄپین ہند لاگت تعمیر کرنا آمت تمو بٲگرٲو کھلاڑین مز سپورٹس کٹ تہ باقی خبروں برون یہ وقف دیکھیے کورونا ہم پر دو طرح کے حملے کرتا ہے، پہلا شاریرک اور دوسرا مانسک۔ مانسک حملہ ہمیں سندیہ پیدا کرتا ہے، من میں کہیں ایک شک پیدا کرتا ہے، یہاں تک کہ ہم اس انسان سے بھی ڈرنے لگتے ہیں جو اسپتال سے ٹھیک ہو کر گھر آیا ہے، وہ انسان جسے ڈاکٹروں نے تالی بجا کر کے گھر بھیجا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے ٹی وی پر کہ اسپتال سے ٹھیک ہو کر واپس آنے پر گھر اور سماج کے لوگ ان پر پھولوں کی ورشا کرتے ہیں۔ شاریرک لڑائی کے لیے تو دنیا بھر کے جانکار کوشش کر رہے ہیں، مانسک لڑائی ہمیں ہی جیتنی پڑے گی۔ یدی ہم ہار گئے تو کورونا جیت جائے گا، اور یہ ہم کبھی ہونے نہیں دیں گے۔ اپنوں کو اپنائیں گے، صحیح سلامت کر لائیں گے۔ بدل کر اپنا ویوہار کریں کورونا پر وار۔ نیشنل ہیلتھ مشن جموں کشمیر دوارا جنہت میں جاری۔ کولگام ضلع کن مختلف حلقن من سپد آز بیک ٹو ولیجس تحت عوامی دربار یتھ دوران انتظامی افسروں لکن ہزن ترقیتی ضرورتن سام ہز ضلع ڈپٹی کمشنرن تہ کر کینچن پروگرامن من شرکت دژک لکن سرکار چن مختلف فلاحی سکیمن نسبت زانکاری۔ شوپینس مز بیک ٹو ولیجس تحت مختلف سرگرمی جاری تو ضلع ڈپٹی کمشنر مختلف حلقن ہند دورہ کرت پروگرام چہ عمل آوری سام ہوا۔ آج سین لوکو پن مسلہ حکمن ہز نوٹس من ات دوران مختلف حلقن مز کینچو سرکاری محکموں سٹال تہ لگمت۔ ورمل ضلع کس کنزر بلاکس مز سپد بیک ٹو ولیجس تحت عوامی دربار یتھ دوران انتظامیہ کے افسروں لکن ہند مسلہ بوزت تم انزراونک یقین دیت۔ ملٹنٹو کور آز کنڈ زال پامپر سی آر پی ایف چکس گشتی پارٹی پہ اچانک حملہ یم کن سی آر پی ایف زٕ اہلکار مارٕ سپد تو 3 گئی زخمی اہلکار علاج خاطر فوجی ہسپتال واتن آمت۔ واقع پتہ آو علاقس گیرٕ کرنے تو ملٹنٹ ژھانڈنٕچ کاروٲیی آئی شروع کرنے۔ جموں کشمیرس مز آئی آز مزید 632 کورونا پازیٹو کیس برونہ کن یمو من 266 کشیر ہند تو 346 جمک چھ۔ ات دوران سپد امہ وبا ست مزید 10 نفر فوت۔ ات دوران جموں کشمیرس مز کورونا نش صحت یاب سپدن والن نفرن ہند تعداد 63,799 ووتمت یل زن 14,696 ون تہ زیر علاج۔ ملکس من کورونا مریضن ہند صحت یابی ہند شرح 84.34% ووتمت۔ رات پہ 67,000 پیٹھی کورونا مریض صحت یاب سپدمت۔ یت پہ صحت یاب سپدن والن نفرن ہند کل تعداد 55,66,000 سپدمت۔ ملکس من ونکس 9,34,000 کورونا مریض زیر علاج۔ رات پہ 903 کورونا مریض فوت سپدمت۔ ملکس من کورونا ست مرن والن ہند شرح 1.5%۔ زراعت محکمک سیکٹری نوین چودھری تل آز ورچوئل موڈ دس ایگریکلچر کمپلیکس لال منڈی سری نگر پنہ نوعیت کس گۄڈنِکِس آرگینک سیل ویجیٹیبل سینٹرس دس۔ ات موقع پہ وون سیکٹرین امہ قسمک سینٹر قائم کرن وقت اہم ضرورت یُتھ صحیح چیز مناسب نیرخن پہ گراہکن دستیاب روزن۔ تمو وون ضلع سوتھرس پہ بازرن تمہ آئی ترقی دن یُتھ گراہکن تازہ تو معیاری سبزی پنن گرن نکھے حاصل سپدن۔ پی ڈبلیو ڈی کمشنر شلیندر کمار سن سربراہی من آز بہل پائی ٹیم رامبن ضلع من ین وول وند کال نظر تل تھوت قومی وتہ پہ ناشری پہ بانحال تام تعمیر کرنے 4 لین واجنہ سڑکہ جائزہ۔ ات سلسلس من دت ٹیمن متعلقہ اہلکارن ست پوتس پت میٹنگ کرت قومی وتہ پہ وندس دوران بلا خلل ٹریفک یون گھن یقینی بنانے باپت ہدایت۔ ات موقع پہ وون نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا ریجنل ڈائریکٹرن ٹیم کے دورک مقصد قومی سڑکہ شیر پار کریں یس رود کن خستہ گمت۔ بھارتی دفاعی تحقیقی تنظیم DRDO سپر سونک میزائل ٹارپیڈو کامیاب تجربہ کورمت۔ بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھن DRDO مبارک کران وونمت یہ سب میرین وار فیئر ٹیکنالوجی ہندس میدانس من اہم میل کن۔
غالندر پامپر سبز أکس سڑک حادثس من 8 ورش کور مارت تفصیلوں مطابق دیت ایک تیز رفتار کار وتہ پکوین 8 ورش کور ٹکر یودو یہ بچی ہسپتال واتناونہ آئی تاہم دس سو ڈاکٹرو مرد قرار کور ہز شناخت عشرت نذیر سند رنگ سبز من یس پامپرچ روزن واجن اس نیشنل کانفرنسک صدر فاروق عبداللہ وونمت پرس 5 اگست جموں کشمیر کے حوالہ کرنے آمتو فیصلو ست خطس من سیاسی غیر یقینی ہند صورتحال پید گومت سری نگر اکس تقریب اکہ پاس اغوی نمائندن ست کت بات کران وون تمو مرکزی سرکارس پز جموں کشمیر کن لکن ہندین جذباتن قدر کریں ولی کامل شیخ نجم الدین احمد القبرا رحمۃ اللہ علیہ ہند سالانہ ورس کے سلسلس من سپد مختلف خانقاہن تو آستانن پر دینی اجتماع خانقاہ مولا سری نگر سپد پیش نماز پر ختمات المعظماتن ہز اخ مجلس یت مز کافی تعداد من عقیدت مندو شرکت کر مخدوم صبنس آستانس پر سپد اخ مجلس شیر کشمیر میڈیکل انسٹیٹیوٹ سوور سپود انسٹیٹیوٹ کس ڈائریکٹر ڈاکٹر اے جی اہنگر سن صدارت من اخ تعزیتی اجلاس یت من انسٹیٹیوٹ کس سابق ڈین تو سرکردہ سرجن ڈاکٹر نذیر احمد وانی سندس فوت سپدنس پر دکھ باونہ آو تو تہذ طبی خدمت آئی ستس پاونہ بگام ژورکو لکو شکایت کرم تہندس علاقس من چنابچ ویژ یم کن تم تریشہ دادی کریشان تمو حاکمن مطالبہ کورمت تہند آبک مسلہ گژھِ فوری طور انزراونہ یون دوردرشن کیندر سری نگر کس نیوز رومس ست وابستہ محمد اشرف گلکار سن موج سپد آز شامن ملٹینگ ڈیلیگیٹ مختصر علال تو پتہ فوت نیوز روم عملن مرحوم سندین وارثن ست ہمدردی بامز ات دوران ناربل مشتاق حسین شاہ سن موج تہ رحمت حق سپزمت وزیر اعظم نریندر مودی ونکس سماجی طور با اختیار بنانے باپت ذمہ دار آرٹیفیشل انٹیلیجنس ریز 2020 سربراہ میٹنگ دست تلان وزیر اعظمن وون تم ات ورچول سربراہ میٹنگ خطاب کرنس پراران یہ سربراہ میٹنگ سپز ون شامن 7 بجے شروع اکس ٹویٹس مز وون نریندر مودین زیادہ سربراہ میٹنگ مز کرن درست دنیا کی تکنیکی شعبک لیڈر آرٹیفیشل انٹیلیجنس متعلق مختلف گوشن ہز ویژنائی آئی ٹی وزارت نیتی آیوگ مصنوعی ذہانتس متعلق امہ ورچول سربراہ میٹنگ ہند سنز کران یس 9 اکتوبر تام جاری روزِ ٹورزم ڈائریکٹوریٹن کور آز دہج گام نیشنل پارک من سائیکلنگ ٹریکنگ تو نیچرل واک سرگرمی ہند سنز یت مز 3 کھلاڑیو حصہ نیو محکمک ڈائریکٹرن وون ات موقع پہ جنگل زوز رچ کرنے ضرورت کھیل کود محکمہ طرف آئی آز ورملک 50 طالب علم ٹریکنگ خاطر روانہ کرنا یم طالب علم روانہ کرنے وز ضلع سول تو پولیس افسر موجود یمو طالب علموں کور کھیل کود محکمک شکریہ ادا تو وونک لاک ڈاؤن کن یم سرگرمی بند گمژ تو محکمن کور سرگرمی بحال کرت تمن اخ موقع فراہم موسمیات محکم چہ پیشن گوئی مطابق پگہ شام تام جموں کشمیرس من عام پٲٹھۍ نبدو روزنک امکان سری نگر دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 27.1 ڈگری سیلسیس تو رات ہند کم کھت کم درجہ حرارت 5.6 ڈگری سیلسیس جومہ دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 34.5 ڈگری سیلسیس تو اتہ آو رات ہند کم کھت کم درجہ حرارت 17.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے ہوپر آز مظفر آباد دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 34.1 ڈگری سیلسیس تو اتہ آو رات ہند کم کھت کم درجہ حرارت 13.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے اپری گلگت آز دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس تو رات ہند کم کھت کم درجہ حرارت آو 7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے ات ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند
مزید خبرن ہز تفصیل زان خاطر ہیکو تھی سون ٹویٹر ہینڈل تو فیس بک پیج لاگ ان کرت امہ علاوہ یم خبر یوٹیوب چینل پہ دستیاب دیو اجازت خدایس حوالہ.